Mag-aaral tayo ng ngayon, coin flip para sa Naruto figures, Naruto resins. Ayan, 60 or 65k. So 5k difference. Sino okay, nga ba isa lang kalaban natin niya, si Mayor. Natin si Mayor. Ating love na Mayor. Ayan, okay. Let's go. Race to 3. Best of 3. Best of 3. So, best of... sir, patawag na lang pag nasa air na. Heads or tails? Pagka sa Pag nasa... Bahala ka na, sir. Heads or tails? Pag ano. So, best of 3. Heads. Heads. Yan natin. Ano ba ito? Heads ba ito? Tails ba ito? Tails! Okay, 1-0. Panalo na. 1-0. 1-0. Skoran mo, Al. Skoran mo. Paulo 1, Mayor nil. Ayan. Sige. Sir, baka gusto ni Sir. Sir, bakit? Okay lang naman. Okay, tsaka siya naman nagkukol eh. Pag nasa air. Heads or tails po? Wait lang din pagkakat. Heads. Tails ulit! Tama, tails ulit. Ayos na lang. Baka mag-Lakers come from behind. Go. One last. Heads or tails? Hindi, best of 3 eh. So, pag nanalo ako yun, panalo na. Okay, sige. Heads ulit. Tayo nanalo, 2-1 na. Nako, 2-1 na. 2-1. Mayor 1. Mag-all to pa yata. Okay. Heads ulit. Ay, dapat! Oh my God! Ano ba yan? Grabe. Dikit. Lumamang na. Lady lock po, sir. Lady lock. Heads down. Now, Sir Pao. Yes. Okay guys, kinabahan ako dun. Parang Denver Lakers, hanggang dulo, dikit. Grabe. Ayan na guys, nanalo tayo. Pero syempre mag-thank you tayo kay Mayor. Ayan, yung Mayor Alcala. Ayan, ng Lucena. Nice game! Thank you guys. Napaka-sport niya guys. Napaka-sport. Ayan. Thank you. Thank you guys.